Des exercices de révision pour le dossier 5, une fête. Première question. Associer le document à l'image. صل الفقرة بالصورة. بيعطيني 5 فقرات و5 صور وعليا أختار الوثيقة المناسبة للصورة. C'est le jour de la fête nationale. Il y a beaucoup de décorations dans la ville, des drapeaux et des guirlandes. إنه اليوم العيد الوطني، يوجد الكثير من الزينة في المدينة، أعلام وزينة. يبقى صورة رقم 5 image 5. Document B. Le recyclage est très utile. On peut réutiliser les matières et on participe à sauver la nature. إعادة تدوير مهم جدا. نستطيع أن نعيد استخدام المواد ونشارك في إنقاذ الطبيعة. الصورة رقم 1 image 1. Document C. Les légumes, les fruits, le lait, le yaourt et les œufs sont des produits naturels. الخضروات، الفواكه، الحليب، الروب والبيض منتجات طبيعية. الصورة رقم 4 image 4. Document D. En hiver, il fait froid. Il faut mettre des vêtements chauds pour ne pas avoir un bon rhume. في الشتاء الطقس بارد، يجب أن نضع ملابس حارة ساخنة لكي لا نصاب بإنفلونزا. يبقى الصورة رقم 2 image 2. Document E. Je suis gros parce que je mange à toute heure. Je ne bois jamais de lait et je prends beaucoup de viande et de sucreries. أنا سمين جدا متين لأني آكل في كل ساعة ولا أشرب أبدا حليب وأتناول كثير من اللحم والسكريات. الصورة رقم 3 image 3. نوع تاني من الأسئلة. Lisez le texte suivant. À l'occasion de ma réussite, بمناسبة نجاحي, mes parents vont organiser une petite fête à la maison. والدي سوف ينظموا حفلة صغيرة بالمنزل. Vendredi prochain, الجمعة القادمة, à 6 heures du soir, الساعة 6 مساء. Notre amie Alia ne va pas venir. صديقتنا عليا لن تأتي. Son grand-père est malade. جدها مريض. Il est à l'hôpital. هو بالمستشفى. Maman va organiser un bon gâteau. والدتي سوف تحضر كيك. Mon père va acheter des grignotages. والدي سوف يشتري مسليات. Nous passerons une belle soirée. سوف نقضي أمسية جميلة. Marquez vrai ou faux. La fête sera à 6 heures du soir. هنا رقم 6 بالحروف، رقم 6 مساء بالأرقام. يبقى الجملة vrai. Mona va organiser sa fête au restaurant. منى سوف تنظم حفلة بالمطعم au restaurant. On va organiser une petite fête à la maison. يبقى faux. Alia va venir à la fête. Alia ne va pas venir à la fête. هنا négation، هنا جملة مثبتة
faux. Ils vont acheter des gâteaux. هيشتروا gâteaux. Maman va préparer un bon gâteau. والدتي سوف تحضر gâteau جميل. يبقى faux. Le père va apporter des sucreries. Le père va acheter des grignotages. grignotage هي sucrerie يبقى صح. grignotage مسليات أو سكريات. نوع تاني من الأسئلة. Lisez le texte suivant. Demain, c'est l'anniversaire de ma mère. غدا عيد ميلاد والدتي. On va faire une petite fête à la maison. سوف نعمل حفلة صغيرة بالمنزل. Ma sœur va préparer un gâteau au chocolat. أختي سوف تحضر كيك بالكاكاو. Mon père va apporter des décorations. والدي سوف يحضر ديكورات. Ma grand-mère va arriver ce soir. جدتي سوف تصل هذا المساء. Pour passer 3 jours avec nous. لكي تقضي 3 أيام معنا. C'est une belle surprise pour maman. Pour ma mère. هذه مفاجأة جميلة لوالدتي. Mon petit frère va jouer au piano. أخي الصغير سوف يلعب بالبيانو. Je suis très heureux. أنا مسرور جدا. Répondez aux questions. ديروا بالكم هم طالبين هنا الإجابة على الأسئلة مو نفس اللي طاف صح أو خطأ. هنا ردي على الأسئلة أجيب على الأسئلة. C'est l'anniversaire de qui؟ عيد ميلاد مين؟ C'est l'anniversaire de ma mère. C'est l'anniversaire de la mère الأم. Où sera la fête؟ أين تكون الحفلة؟ Oui, la fête sera où? Sera à la maison. À la maison. À la maison. بالمنزل. أين؟ Quand la grand-mère va arriver. متى تصل الجدة؟ Oui, ce soir. Qu'est-ce que le père va acheter؟ ماذا سوف يشتري الأب؟ Oui, le père va acheter des décorations. Qui va préparer le gâteau؟ مين هيحضر الكيك؟ Qui va préparer le gâteau? Ma sœur va préparer un gâteau au chocolat. يبقى la sœur va préparer un gâteau au chocolat. صيغة تانية من الأسئلة. Transformer les phrases au féminin. حول الكلمات اللي بالأسود إلى المؤنث. Mon ami est gros. طيب المفروض إنها ما ولكن الكلمة عشان بتبدأ بحرف متحرك تنزل نفسها. Mon ami est ami هنا féminin زدنا لها E يبقى علامة التأنيث هنا grosse SE. Ton frère est obèse. obèse. ton تكون تا تحول إلى تا. frère تحول إلى sœur أخ أخت. obèse آخرها E يبقى بتنزل نفسها. tout عايزين نحولها للمؤنث. tout نزيد E. tout le monde تبقى toute la famille. heureux صفة آخرها X يبقى نحول ال X إلى SE. c'est le plus beau film. le تكون لا. plus تنزل نفسها. beau صفة آخرها E A U. نفس الكورس اللي طاف قلنا ال E A U تحول إلى E L L E. صيغة تانية من الأسئلة ودي أسئلة ورقية. relier les phrases avec les actes de parole convenables. بيديني جملة وبيقول لي وصليها بالموقف المناسب. علي demande l'opinion de son père. علي يطلب رأي
والده. يبقى لطلب الرأي بنقول quel est votre avis؟ ما رأيك؟ نمرة 2 2 Luc apprécie la fête. Luc يمدح الحفلة. يبقى بالمدح قلنا c'est super. Les deux amis se quittent. الصديقين يغادروا. يبقى quand on dit au revoir c'est se quitter. صيغة تانية من الأسئلة. Choisissez la phrase convenable à l'acte de parole. وده سؤال مهم جدا من أسئلة التقييم الإلكتروني. سؤال بيجيلك جملتين من ال10 جمل. Choisissez la phrase convenable à l'acte de parole suivant. نختار الجملة المناسبة للموقف. Demandez une opinion. Demander قلنا يعني طالب سؤال. opinion عن الرأي. يبقى سؤال عن الرأي كلهم أسئلة. طيب عن الرأي. Tu as combien de cours aujourd'hui؟ عندك كم حصة اليوم؟ Quel est votre avis؟ ما رأيك؟ Comment est l'anglais؟ كيف هو الإنجليزي؟ Demander une opinion يبقى quel est votre avis؟ Choisissez la phrase convenable à l'acte de parole suivant. Donnez un avis. Donner يبقى جواب عن الرأي. Pour moi c'est extra. بالنسبة لي هذا رائع. C'est extra فقط. ولا le repas est extra الوجبة رائعة. طبعا مادام في رأي يبقى قلنا لازم يكون في عندي كلمة بتعبر عن الرأي. Pour moi c'est extra. Choisissez la phrase convenable à l'acte de parole suivant. Racontez un événement passé. نحكي عن حدث بالماضي. قلنا passé يبقى أي فعل في زمن الماضي سواء كان passé composé أو imparfait. ندور على الفعل نشوفه هو في أي temps، في البريزون ولا في الباسé ولا في الامبارفي، ونشوف عندي passé composé أو imparfait يبقى هي الإجابة. Je pense que c'est super. أعتقد أن هذا رائع. J'achète une jupe. أشتري تنورة. Hier j'acheté une jupe. أمس كنت أشتري تنورة. طبعا أمس وكنت أشتري c'est l'imparfait يبقى hier j'ai acheté une jupe. Raconter un événement passé. Apprécier quelque chose. قلنا apprécier نمدح شيء ما. C'est super. C'est mauvais. C'est ennuyeux. طبعا mauvais سيء. ennuyeux ممل. طبعا apprécier يبقى c'est super. Évoquer une prochaine rencontre يبقى بنعبر عن مقابلة قادمة. يبقى on va dire quelque chose des actes de parole pour se quitter. يعني هنا بنعلن عن الانتهاء مقابلة. يبقى بنقول bonjour, au revoir, bonsoir. طبعا au revoir pour se quitter, pour évoquer une prochaine rencontre. Choisissez la phrase convenable à l'acte de parole suivant. Donner une opinion. يعطي رأي. يبقى قلنا j'allais au club ولا c'est facile ولا pour moi c'est magnifique. Oui, pour moi c'est magnifique. Déprécier. déprécier يعني لا يمدح يذم quelque chose. يبقى c'est amusant مسلي. C'est désagréable. C'est excellent. Oui, très bien.
c'est désagréable. صيغة تانية من الأسئلة الاختبارات الورقية اللي تخص الوحدة رقم 5. Vous complétez le dialogue. منى، زي ما اتفقنا احنا هنمسك الحوار نقراه كله مرة واحدة في الأول علشان نعرف نحل الحوار أو نعرف بيتكلم عن ايه ونعمل إجابتنا ايه. منى، qu'est-ce que tu penses de la fête؟ ما رأيك بالحفلة؟ Qu'est-ce qu'il y avait؟ ماذا كان بالحفلة؟ Qu'est-ce que tu as apporté؟ ماذا أحضرتي؟ À bientôt. طيب Qu'est-ce que tu penses de la fête؟ هنقول الحفلة، رأيي في الحفلة يبقى mon avis à propos de la fête. Comment était la fête؟ Oui. Par exemple, à mon avis c'est amusant. كان مسلي. طيب كان موجود ايه بالحفلة؟ Qu'est-ce qu'il y avait؟ Il y avait plein de guirlandes et de décorations. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de jus. Il y avait plein de gâteaux. أي حاجة أنت عارفاها تكتبيها اكتبيها. منى، qu'est-ce que tu as apporté؟ ماذا أحضرتي في الحفلة؟ وأي حاجة أنت عارفاها. J'ai apporté un cadeau. J'ai apporté une chaîne à Mona. J'ai apporté un livre. Une robe rose. n'importe quoi. أي كلمة أنت هتقولي j'ai apporté وتذكري الهدية اللي جبتيها. à bientôt. طبعا أي حد هيرد à bientôt نقول له à bientôt, au revoir, salut, à tout à l'heure. أي حاجة. دكار. أي الإجابات ما دامت بترتبط بالسؤال أي إجابة حضرتك بتكتبيها بتكون صح. À l'occasion de mon anniversaire, de son anniversaire, Ali invite ses amis pour une fête. بمناسبة عيد ميلاده علي بيدعو أصدقائه لحفلة. Il écrit un email pour leur parler de la fête. بيكتب لهم إيميل علشان يكلمهم عن الحفلة. De علي à Marc objet une fête. الموضوع عن حفلة. طيب هو بيديني كانفا، بيديني الأفكار جانبين في الجانب هنا وحضرتك تكتبيها بيساعدك. saluer قلنا عشان pour se saluer لازم نقول ايه في الأول؟ تحية في أول حوارنا. salut، bonjour، bonne journée. أي حاجة أنت عارفة تكتبيها نكتبها. يبقى مثلا هنقول bonjour comment allez-vous. طيب pour inviter للدعوة عشان تدعي، عشان علي يدعي صديقه يبقى هيقول له ايه؟ هيقول له je t'invite أو je vous invite à mon anniversaire. دي ثابتة، يعني أول ما تلاقي invité je vous invite à oui mon anniversaire à la fête. كلمة anniversaire اهي، يبقى أدعوك لحفلة عيد ميلادي. dire le lieu هنقول له المكان. ce sera ستكون ça sera dans le jardin de ma maison. Ça sera à la maison. Ça sera au club. Ça sera au parc. المكان اللي حضرتك حافظاه اكتبيه. évoquer une prochaine rencontre قلنا يعني dire au revoir. d'accord. ده كده سؤال كمان. صيغة تانية من الأسئلة الورقية. lisez la fiche personnelle. اقرأ البطاقة. présenter ce personnage وعرف هذه الشخصية. fiche personnelle بطاقة الشخصية، بيانات الشخصية. nom et prénom الاسم واللقب. بدر علي يبقى il va dire il s'appelle بدر علي عشان احنا هنعرف شخص مش هنعرف نفسينا. ديري بالك لازم تستخدمي il. لو قالك تعريف un personnage يبقى بتقولي il للمذكر و l للمؤنث. il s'appelle بدر علي. نلتزم لازم بالبيانات اللي هنا. مع الطول بنستخدم أي فعل.
من كورس اللطاف بنستخدم il mesure ونذكر الرقم اللي هو مديهوني. يبقى il mesure 178 سنتيمتر، طوله 178 سنتي. بالنسبة للبوا للوزن بنستخدم verbe peser، يبقى il pèse 80 كيلوغرام. بالنسبة للles yeux العيون il a les yeux noirs، عنده عيون سوداء. لازم البيانات اللي هنا تيجي نفسها، بس انت بتغيري الكلمات دي بالفاعل والفعل المناسب. situation familiale الحالة الاجتماعية marié متزوج، يبقى نقول il est marié. تمام. صيغة تانية من الأسئلة. حسن est obèse، son docteur lui donne des conseils. طبعا دي أسئلة ورقية. de docteur A حسن، والسوجي أو الأوبجي conseil solution bon geste pour limiter l'obésité. عن إيه؟ عن السمنة. يبقى احنا هنعطي نصايح للحد من السمنة. il faut faire du sport، il faut contrôler le poids، وقلنا conseil يبقى لازم il ne faut pas boire des boissons gazeuses، il faut manger des produits naturels. تمام. نصايح يبقى il faut زائد المصدر faire contrôler er، il ne faut pas لا يلزم، boire نشرب، il faut manger مصدر. صيغة كمان من الأسئلة. commenter les images. بناتي علشان نحل سؤال زي ده لازم تكتبي جملة كاملة عشان تحصلي على الدرجة كاملة. تمام. لازم فاعل وفعل ومفعول. أبسط شيء هنقول سي ونشوف الجملة أو الصورة اللي قدامنا بتعبر عن إيه ونكتب اسمها. ده لو انت معرفتيش تحلي خالص. طيب ده للمفرد. لو للجمع يبقى نقول ce sont. طيب هنقول commenter les images suivantes. علقي على الصور. il faut garder la ville propre، دي بترمي القمامة في باسكت، يبقى il faut يلزم الحفاظ على المدينة نظيفة. ممكن حاجة تانية il faut jeter les déchets dans la poubelle، نفس المعنى. الأستاذة هنا بتسمع موسيقى. elle écoute de la musique، هي تسمع موسيقى. أستاذة هنا بتهدي هدية لصديقتها. elle offre un cadeau à son ami، c'est un cadeau. تمام. هنا maman prépare une tarte، والدتي تجهز une tarte، Mona prépare une tarte، un gâteau، n'importe quoi. كده احنا خلصنا، و merci beaucoup et à bientôt.